chibai ule paneer masala karon SIAMDAN ka paneer mantur hi pawa khatarit ania tomato pum ni purun sen pum ni marcha hring so thing le purun var hengte ka mangtel dona marcha hring hi adu lo tan chona tel lo thei thawani paneer a hianin chi ai eng chili powder hengte hi thadewin ka lo chaw polanga paneer hi ake hi hlau om ve lu to ka film khur dewa chaw pol turania kutnen khanin met top mei turania a ol sam bera tihan ka lo chaw polang tihan hi paneer hi ka lo chaw pol thatwa kan paneer man tur hi atui lu tuk te ani chona hu lu tuk te ani chuanin paper napkin te khanin kan hruhul dewanga hian minute som kan lo chia ve ang chuan tomato te purun te hi ka lo chanang so thing purun var le hei marcha hring hi paneer po minute som ka lo chia to a purun te po he ka lo chan zo vek to a hi ka lo kang to ang akan na tur thir bela tel hi tablespoon li bor vel ka tela tel salu to ka khanin kan kang don lawani alo sa ve to ta hian paneer kha ka thlak to ang voi khata tamlu to ka thlak don lawani aleng moi tok te kha ka thlak ve ti hian paneer po ti hian alo tok to hi ka lo phot chhuak anga adam hi ka lo thlak le ang ti hian hi le ka lo hun le to a kan rei hi angai lawa masala hi bet thave turania hemi tela vek hian kan kang le dona jira ka tela champurun sen so thing purun var le marcha puiden som khami kha ka tela tihian hei purun sen po along min ve to a hemi hen masala ka tel dona chili powder thir fian te khat jira powder thir fian te khat dhania powder thir fian te khat ai eng thir fian te chan ve le chi heng te ka tela kan chokrai lu tok lawanga a ut kha hlau om ve a tomato hi amin thlenin kan lo kangang apela ron chwa thleng khanin kan lo kang don ni
Atuman to po he along min to a pahianin tuino khat kalei dona tuilum no khat kaleya hei ti hian a masala po alo koi tha to a heta hianin kan paneer kan sak ha ikidin te kan chok dona ni paneer hi ake du vere ulut to ka atui hi chu atam deuh kan du kha chuanin kan lei tam me anga kha kha chu hemia hian garam masala fian te chan ve katela paneer masala hi tui ve deuh ania siam hi ol sam box sia ti hianin minute ni don kalo china hemia hianin dhania rim te hi atui ania ti hian kalo du tok to nga gas ka ofa kalau suak suakang hi hine paneer masala karon siam kha thain ti zong te ni chuan in lo siam ve don ania ka channel min lo thlir sakawangin kalome